जॉर्ज व मारिया ने सांता को अपने पैसे क्यों दे दिए थे? কারণ কি তার বাচ্চারা সকাল থেকে ক্ষুধার্ত ছিল, ভুখা ছিল। क्योंकि उसके बच्चे सुबह से भूखे थे। आंसरটা কি হবে তাহলে? क्योंकि उसके बच्चे सुबह से भूखे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? शाम के समय सांता क्या लेकर जॉर्ज और मारिया के घर गया? সন্ধেবেলায় যখন পার্টি হয়েছিল তখন সান্টা ক্লজ কি নিয়ে জর্জ আর মারিয়ার বাড়ি গিয়েছিল? शाम के समय सांता उपहार लेकर, बहुत सारे उपहार लेकर जॉर्ज और मारिया के घर गया। তো সন্ধ্যাবেলার পার্টিতে সান্টা ক্লজ কি করেছিল? অনেক উপহার নিয়ে, অনেক গিফট নিয়ে জর্জ আর মারিয়ার বাড়ি গিয়েছিল। তাহলে অ্যান্সারটা কি হলো আমি আবার বলে দিচ্ছি। शाम के समय सांता उपहार लेकर जॉर्ज और मारिया के घर गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ये क्रिसमस किस कारण अनूठा था? মানে এই ক্রিসমাসটা কিসের জন্য খুব বিশিষ্ট ছিল, মানে খুব বিশেষ দিন ছিল? क्योंकि इसमें पुराने के साथ साथ कई नए मित्र भी सम्मिलित थे। তো অ্যান্সারটা এখানে আমরা পড়েছিলাম না যে এটা কেন তাদের কাছে বিশেষ দিন ছিল, না কিছু পুরানো বন্ধুদের সাথেও তারা অনেক নতুন বন্ধুও পেয়েছিল, সবাইকে একসঙ্গে পেয়েছিল। তো অ্যান্সারটা কি হবে? इसमें पुराने के साथ साथ कई नए मित्र भी सम्मिलित थे। ओके, ঠিক আছে। এবারে খ नंबर में क्या है? रेखा खींचकर सुमेल कीजिए। सुमेल मतलब मैचिंग করতে হবে এখানে। तो এখানে 1 नंबर में क्या है? ये कैसा सांता है। तो এখানে কিসের সঙ্গে ম্যাচ হবে? দেখো ये লাস্টে আছে जो हमसे ही कुछ मांग रहा है, মানে এটা কেমন সান্তা ক্লজ যে আমাদের থেকেই চাইছে। क्या तुम्हारे पास, এখানে কি হবে? দতে আছে कुछ रुपए है। সান্তা ক্লজ বলেছিল না যে তোমাদের কাছে কি কিছু পয়সা আছে, তো এখানে এটা হবে क्या तुम्हारे पास, এটা কিসের সঙ্গে ম্যাচ হবে? कुछ रुपए है। 3 नंबर पे क्या है? दोनों बच्चे কিসের সঙ্গে ম্যাচ হবে? এখানে ফার্স্টে আছে দেখো আশ্চর্যচকিত थे, মানে দুজন বাচ্চা কি ছিল? খুব আশ্চর্যচকিত মানে হচ্ছে খুব हैरान ছিল, খুব एक्साइटेड ছিল তারা। 4 नंबर में क्या है? आप अपने बच्चों को लेकर जरूर आइएगा। বাচ্চাগুলো কি বলেছিল সান্টা ক্লজকে? যে आप अपने बच्चे को लेकर जरूर आइएगा। तो जरूर आइएगा সঙ্গে ম্যাচ করবে। नंबर 5 में क्या है? मारिया सांता को, মানে মারিয়া সান্তা ক্লজকে কি বলেছিল? কি করেছিল? ঘুর কর দেখতে লাগি। মারিয়া যখন সান্তা ক্লজকে দেখেছিল তখন বারবার তাকাচ্ছিল না, তো সেটাই এর সঙ্গে ম্যাচ করবে। মারিয়া सांता को घूर कर देखने लगी। ठीक है। एबार ग नंबर पे क्या है? सही कथन के आगे तथा गलत टिक लगाइए और गलत के आगे क्रॉस लगाइए। तो सही कथन এখানে দেখো কি আছে? नंबर 1 पर है घर पर दादाजी को ना पाकर बच्चे उदास हो गए। এটা ঠিক না ভুল? আমরা যেটা পড়েছি তাতে মনে হচ্ছে এটা ঠিক হবে, তো এখানে টিক লাগাবে। नंबर 2 में है दादाजी आवश्यक कार्य होने के कारण घर नहीं आ रहे थे। এটাও ঠিক হবে, টিক লাগাবে। नंबर 3 में है सांता को घर का पता पड़ोसी ने बताया था। আমরা তো এরকম কিছু পড়িনি গল্পের মধ্যে, তো এটা ক্রস, এটা ভুল হবে। नंबर 4 में है जॉर्ज और मारिया ने दादाजी के साथ जाकर सभी मित्रों को निमंत्रित किया। আমরা এটাও পড়িনি, তো এটা ভুল, এটা ক্রস হবে। नंबर 5 में है सांता बने दादाजी को जॉर्ज ने पहचाना। এটা আমরা পড়েছি যে হ্যাঁ শান্তা জর্জি তার দাদুকে চিনতে পেরেছিল, এটা ঠিক হবে। मार्ग में मिले सांता के रूप में दादाजी ही थे, এটাও ঠিক হবে, তো এটা টিক লাগাবে। ঠিক আছে। এবারে ঘ नंबर पे क्या है?
पाठ के आधार पर उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। মানে এখানে আমরা যে বইয়ে পড়েছি সেখানে এখানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, এখানে খালি জায়গায় এখানে যে সঠিক শব্দটা বেছে নিয়ে আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে। তো এক নম্বরে আছে कहाँ है तुम्हारे डैश मित्र या बच्चे, तो এখানে হবে बच्चे, कहाँ है तुम्हारे बच्चे। 2 नंबर में আছে दोनों बालक डैश लाने के लिए दुकान की ओर लपके, এখানে অপশনে কি আছে কেক না गिफ्ट, तो এখানে হবে केक, दोनों बालक केक लाने के लिए दुकान की ओर लपके। 3 नंबर पे है दोनों दादाजी से मिलने तुरंत डैश की ओर भागे, এখানে অপশন আছে घर और दुकान, तो এখানে হবে दोनों दादाजी से मिलने तुरंत घर की ओर भागे। 4 नंबर আছে शाम को सभी डैश घर आ चुके थे, शाम को सभी छात्र या मित्र হবে, शाम को सभी मित्र घर आ चुके थे। 5 नंबर है शांता को वे अपने डैश का पता देना ही भूल गए, घर का या स्कूल का, तो এখানে হবে घर का। ঠিক আছে, এবারে নেক্সট পেজে আছে 44 এ ভাষা বোধ বর্তনী সুধার कर লিখিয়ে, মানে এখানে স্পেলিং মিস্টেক আছে, তোমাকে ঠিক করে লিখতে হবে তোমাদের, তো এগুলো তোমরা লিখে নেবে, আমি আর বলবো না। তারপরে কি আছে पाठ में से 8 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए, 8 संज्ञा। এখানে পাঠ মেসে মানে এখানে বইয়ের মধ্যে যে গল্পটার মধ্যে থেকে যে 8 संज्ञा विशेष शब्द चुनकर लिखिए, 8 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए, মানে এখান থেকে তোমাদেরকে বেছে লিখতে হবে। যেমন এখানে বলে দিচ্ছি আমি কি কি হবে। প্রথমটা লিখবে উদাস, একটু পজ করো।